यास्मीन राशिद साहिबा, एक तो पहले आप अगर इस पर कमेंट कर दें, फिर मैंने कुछ जरा मियां साहब से मुताल्लिक भी पूछना था। वो कहते हैं जी पीडीएम बनने की जो बुनियादी वजह है ये हुकूमत के यही रवैये हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है। आपका क्या ख्याल है, ये हुकूमत का रवैया है या इनका अपना रवैया है? अहम चीज़ ये है कि इस वक्त तो ये सारे शोर गुल मचा हुआ है, इसकी ज़िम्मेवार कौन है? आप किस तरह हुकूमत को ज़िम्मेवार ठहराते? गलत बातें आप करें और ज़िम्मेवार हुकूमत को ठहराएं, अदारों पे हमले आप करें और बात हुकूमत के ऊपर आके आ जाती है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल नाजायज़ सी बात होती है। और ये जो सिचुएशन अभी मैं बैठी सुन रही थी बातें, जैसे ताड़र साहब ने कहा कि मैं वो यहाँ लाहौर के हैं और उन्होंने उनके ख़ानदान ने माशाल्लाह 2.25 लाख वोट भी लिए, तो मैं भी लाहौर की हूँ और कोई 1,06,000 वोट मैंने भी लिए, मेरा भी हक बनता है कि मैं भी इसके ऊपर बात कर सकूँ। मेरा ख्याल है उनके मुताबिक शायद मेरा हक बनता है इन चीज़ों पे मैं कमेंट कर सकूँ। मेरा ख्याल है जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया है, सिचुएशन जो भी होती है, हमें अपना मुल्क सबसे पहले अजीज़ होना चाहिए और मुल्क के अदारे सबसे पहले अजीज़ होने चाहिए, फिर हम कोई और बात करें। और अदारों की मजबूती का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर हम मजबूत नहीं करेंगे अदारों को तो कौन करेगा मजबूत? और जब आपके अदारे मजबूत हो जाएंगे, आपके सिस्टम्स मजबूत हो जाएंगे, तो ख़ुद ब खुद मुल्क के अंदर तरक्की का काम जो है वो अच्छे से अच्छा होता रहेगा। अगर हिसाब किताब ही ना हो तो फिर अब इस वक्त किस तरह के जब हम बयानिए देते हैं, उसका नुकसान जो है एंड ऑफ द डे तो आपके मुल्क को होता है, ओके किसी और को तो नहीं होगा ना। अच्छा, आप ये इसका जवाब तो खैर तारड़ साहब आपको देंगे। अब ये बताइएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब धोखा देकर गए, तो वो रिपोर्ट्स तो आपने जो है वो दिखाई हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने देखी थी। क्या उस वक्त रिपोर्ट्स में सिर्फ प्लेटलेट से मुताल्लिक उसको स्टेबल करने के लिए बाहर जाना मकसद था, या ऑपरेशन का भी बताया गया था कि ये करवाना है और फिर आना है? सबसे पहले तो ये मैं बात बताती चली जाऊं कि जब वो आए थे हमारे पास, तो उनका जो मेन सिम्टम था वो लो प्लेटलेट काउंट था। यानी जो साइन सामने आए थे वो ये थे कि उनका प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो गया है और उसकी वजह से उनको वहाँ भेजा गया अस्पताल के अंदर। बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, हम तो उसके डायग्नोसिस ऑलरेडी कर चुके थे। दूसरे दिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपराज का डायग्नोसिस होने के बाद उनका बाकायदा इलाज भी शुरू हो गया, अस्पताल के अंदर इलाज हुआ। फिर उनके पास ये तारड़ साहब बैठे हुए, मैं ख़ास तौर पे उनसे पूछने गई वहाँ, और ये मेरा ख्याल है वहाँ गवाह भी होंगे कि वहाँ जाके मैंने उनकी जब तबीयत पूछी तो उन्होंने तो हर तरीके से तसल्ली का इजहार फरमाया कि जी मेरी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ख्याल किया जा रहा है और तीमारदारी, और मैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। और ना उन्होंने कोई बाहर जाने का जिक्र किया, बल्कि मैंने उनसे पूछा कि अगर आप चाहते हैं कि बाहर से आपका कोई मालिज आ जाए तो हम इंशाल्लाह इंतज़ाम करके उसका भी बुला लेते हैं। पर उन्होंने उस वक़्त पूरी तसल्ली का, हमने उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट शुरू की। यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद उनके प्लेटलेट काउंट बहुत हद तक स्टेबलाइज हुए। 14 दिन के बाद वो हमारे पास से तशरीफ़ लेके गए, एक डिस्चार्ज स्लिप बनी। ये तो आप बात ना भूलिए ना कि वो पुराने मरीज़ हैं दिल के, उनके पास 2003 ऑनवर्ड्स उनके बाकायदा सारे जो भी 2 दफ़ा उनकी इंटरवेंशंस हो चुकी हैं। एक दफ़ा तो इंटरवेंशन तब भी हुई है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, एंड ही लैंडेड अप इन इंग्लैंड, और आपको पता सारा इलाज वहाँ उन्होंने कराया। मैंने उनको ऑफ़र किया था कि जी यहाँ जो टेस्ट हो सकते हैं जैसे बोन मैरो है या CT स्कैन वगैरह, कि अगर आप यहाँ, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने मौलज से पूछूंगा और उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद अगर उन्होंने ये बात कही कि क्योंकि उनका असल मसला तो उनका जो माइल्ड एंजाइना उनको यहाँ हुआ, और उसके बाद वो जो उनके दिल के वो जो शरायाना या जो उनका कैरोटिड आर्टरी का प्रॉब्लम था, उसके बारे में सारा जिक्र हुआ। अब वो तसल्ली उनको कह रहे थे कि मुझे अपने वालिद पे, ये जब वो यहाँ से वापस चले गए और ये वहाँ शरीफ सिटी हॉस्पिटल गए, फिर उनके बाद वहाँ एप्लीकेशन दी गई। और मेरा ख्याल है इसमें उस वक़्त भी इंसानी हमदर्दी के तहत जब जितना अरसा वो हमारे पास अस्पताल में रहे, मैंने तो ख़ास तौर पे ख़ुद इस बात का ख्याल इसलिए रखा कि ये ना लोग सोचें कि मैं उनकी सियासी हरीफ या वो मेरे सियासी हरीफ थे, कि मैं खुदा न खास्ता हम बतौर मरीज उनका डॉक्टर साहब, आप लोग का ज़्यादा रिलायंस रिपोर्ट्स पे रहा या फिर उनकी स्टेटमेंट पे रहा कि उनकी कंडीशन ये है? देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि नोबडी गोज ऑन स्टेटमेंट्स। उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह थी उस वक्त लो प्लेटलेट काउंट था, कोई शक नहीं है। हमारे सामने प्लेटलेट्स इंप्रूव होने शुरू हुए जिस दिन वो अस्पताल से गए, बहुत हद तक वो स्टेबलाइज हो चुके थे, और उनको ट्रैवल करना, बाहर उनका जाना भी मुश्किल था अगर वो स्टेबलाइज ना होते। अफसोस और धोखा इस बात का है, मैं जो बताती चली जाऊँ आपको, कि जब ये गए हैं तो इनको बेल मिली,
حکومت نے اجازت دی اور یہ وہ کمٹمنٹ کر کے گئے کہ جب میں باہر جاؤں گا تو میں وہاں سے جو میرا علاج ہوگا اس علاج کی تفصیلات جو ہیں وہ میں حکومت کو بھیجتا رہوں گا. ہمارے پاس پہلی جو تفصیل آئی وہ 23 یا 24 دسمبر کو آئی, تو اس میں وہی باتیں لکھی ہوئی تھی جو ہماری ڈسچارج سلپ میں رکھی ہوئی تھی. وہ اٹھا کے کاغذ جو تھے وہ میں نے اسی طرح جس طرح ہم بورڈ آف گورننس کو وہ اپنا بورڈ جو بنایا ہوا تھا میڈیکل بورڈ, اس کے سامنے پیش کر دیے کہ بھئی آپ دیکھیں, ہاں میڈیکل بورڈ کے سامنے کہ یہ آپ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ ان کو مزید توسیع کی ضرورت ہے کیا, وہ کیونکہ توسیع تو اس چیز پہ کنڈیشنل تھی کہ حکومت کو وہ تسلی دیں گے کہ وہ اپنا علاج صحیح کروا رہے ہیں, اور جس طرح ان کو علاج کے لیے مزید توسیع ضرورت پڑے گی تو وہ ان کی پھر بعد میں کرونا آ گیا, انہوں نے کہا کہ کرونا کی ایسے آپریشنز نہیں ہو رہے. نہیں بالکل کرونا کی بات نہیں, یہ غلط بیانیاں ہیں. اچھا, تبھی تو میں کہتی ہوں دھوکے کی بات کرتے ہیں. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں میاں صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. جی بالکل, دیکھیں نا آپ کو میں بتاؤں, یا میاں صاحب کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں. فروری کے مہینے کے اندر تیسری مرتبہ میں نے خود فون کر کے ڈاکٹر عدنان کو کہا بھئی ہمیں رپورٹیں بھجوائیں, تو انکمپلیٹ رپورٹس آنے کے اوپر یہ بات جو ہے ہم نے وہ اپنی ان کے پاس کیبنٹ کے سامنے رکھی کہ یہ بار بار بورڈ آف گورننس ہمیں یہ لکھ کے بھیج رہا ہے کہ یہ جو رپورٹیں بھیج رہے ہیں یہ تو ہیں ہی نہیں وہ رپورٹیں, جو انٹرونشن کروایا یا جو ٹیسٹ کروائے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھجوائیں ہمیں, اینڈ دیز آر insufficient for us to give any opinion. اور جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ کہ 26 فروری کو if I'm not wrong with the dates are concerned, کہ ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ان کی ہونی ہے, which is the main test. اس کے بارے میں اب بھی ذکر آ رہا ہے کہ ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے, اس کے اندر وہ جو ان کی کیروٹیڈ آرٹری وغیرہ جو اس کے اوپر. اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تو نہ کووڈ کا شور تھا نہ کسی اور بات کا شور تھا, کیونکہ اپنا لاک ڈاؤن پالیسی جو تھی وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ہیلتھ سٹیٹس جو ہے وہ ایک سیکنڈ انہوں نے انکاری کر دی. اچھا, پہلے کی بات انہوں نے انکاری کر دی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کروانے سے. یہ پوچھ لیجئے, میں غلط بیانی نہیں کر رہی, کیونکہ انہوں نے کہا جی میری بیٹی آئیں گی تو میں ان کے ساتھ, جب وہ آئیں گی تو پھر میں کرواؤں گا. اب مجھے یہ بتائیے, آپ ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے گئے اپنا علاج کروانے کے لیے, پھر آپ شرطیں لگانی شروع کر دیں گے میری بیٹی آئے گی, آپ کے اپنے 2 بچے وہاں ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ تھا, آپ کرواتے اپنی وہ کر کے. اب اسی چیز کو آپ ڈیلے کر کے 6 مہینے بعد پھر وہی بات کر رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے سوائے غلط بیانی کے اور کوئی اور بات نہیں سامنے, تو دھوکے کی بات ہوتی ہے نا. تو یہ بیسیکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ پلیٹلیٹس کی نام پر نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا اور اپنا علاج نہیں کروایا. Is that what you're saying? جی بالکل نہیں, ٹھیک ہے, میں لیٹ می ٹیک ا رپورٹ آئی نہیں ہمارے پاس کبھی, بعد میں وہاں سے کبھی نہیں ہے, یہاں سے تو گرے ہوئے پلیٹلیٹس کی کوئی رپورٹ نہیں. پوچھ لیجئے تارڑ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انسانی ہمدردی کے